God bless you. God bless you. Let's massacre Arki. Mooi zo. Sound check, sound check. We bar alas van bless you Odi. We na de brada voor toe fulo. De fire zien, we de jas op breken, a bonjon zo geyo. We moeten tegen a waarheid. We moeten tegen dat biggie probleem den a passie ekom. We moeten tegen dat trangaten den a passie ekom. En we gaan in a Bijbel. En we no de kutaki sawis ref edenki, maar na futegi sa den a passie ekom. Dan kan je afsmaak houden dat je maar mijn bribi in de Bijbel. Oké, als je een bribi in de Bijbel, geen probleem. Maar punt dat je jere. Zo, wie naar de braaf 12 voelen, kan je jere wat zijn negatief staan, je jere positief staan. En als je best doen aan een vraag of jere wat zijn, wie de ja zo, ik kan stel je vraag en wie ook je antwoord over de komst naar een award van morgen hier. If you want to morgen ook voor 12 voelen. Je gaat op YouTube, je zoekt 12 follow, je gaat op Facebook, je zoekt 12 follow, je hebt alles aan voor 12 follow. Weet je? Je moet tegen je een waarheid, ze schrijven in de Bijbel. Ze omens maar een vrede voor vrij. Ze omens maar naar wat de kaart voor vrij. Want je preekt aan woord, je smaakt een kop kofet naar je. Smaakt de tegen je, smaakt een hart je. Weet je? Maar amora hier, een Messiah, de tegen je ook wat dat alle de zijn is op staan naar je. Okay, so we de gato voor give a bonjonsu, voor give a waarheid. Mek we lezen naar uit award toe van morgen hier. Johannes 8 vers 32. Staat daar. En usa sabi de waarheid en de waarheid zal make u ook vrij. En usa sabi de waarheid en a waarheid zal make u ook vrij. Dus sabi de waarheid en a waarheid will make you ook vrij. Er is alles maar een klein tak die een tak abra a waarheid. Maar sana a waarheid eigenlijk. A waarheid de puur. A waarheid no emotie. Je ziet? A woord to na a waarheid. De wet voor amora hier wana a waarheid. Because if we kondre de orde no de ina kondre, nothing na ogobu ina kondre dati. If we kondre de pe promote homosexuality. Wakondre de pe huru e huru, wakondre de pe fufuru e fufuru, wakondre de pe soso feti e fetanga de trepi. Ordo no dina kondre dati. So toen ben je er bepaalde sma etaki Suriname is aan in de land. Brit me, estrana bij de werkelijk maar in de land, dat omens man op binnen in a kondre. Wat zie je na taki? Toen tak Suriname is aan in de land, dat aan de taki na wa volk, wa e vier bom. Don't tak Suriname sa kasigan de landa anam de tak na wa kurus mano de blessing. Maar te wa kondre de kasigan da na wa anta ala desma e prisiri. Pa e wa tak Suriname sa kasigan de land pa na wa kurus mano mo e panit fu agudu da brit mi akondre dat ana wa kasigan de land. So we dey also put tell you sa de na pasi eko problem de na pasi eko. Amora hi wa de bisa e kar en follow. En de bishop, ik ga de uitverkoren hebben. En dan volop te baro volgens de Bijbel naar de Israëlieten. En als je nog best afspraak naar de Bijbelse Israëlieten, de Bijbelse Israëlieten naar de blakke mannen naar de Indische versiekide, sa agressief den amoro lagi volop. Sa alle de stranatie en lukuneer tap ding. Maar nu uit het naar een conferentie, het naar osote alles ding. Blakke mannen naar Indie naar de Bijbelse Israëlieten. En dat is maar dat Israël rapetide. So, terwijl we in een woord toe, we no een emotie. We go right to the point. We go tell you subscribe. Dat je kan komen en je denkt van je eschen. Terwijl we kabra woord toe, onze eigen mening telt niet. Wat zegt de Bijbel? Sa Bijbel etaki. En als je ook toetak, heel jaren met de besori tak. A Jesus for a Bible, a Messiah for a Bible, na a wet man. We also did a Messiah for a Bible, but they were black man, na a cross weary. We also did a Alasasa Kerki, but they do not so late. That they were poor money na Yusaka. They will give you a true Messiah. They didn't tell them a you na Abraham money. The man who takes this scripture in a Bible na sa echo.
Maar wie oordeelt je aan toe? Dat een Messiah voor een Bijbel, nou een Biakama en een Wilven en bij de kruis. Hier een Bijbel zo waar het wordt in je. Voor die je apoen je zo. De alle kerk en prik amera apoen en krijg fugado. De prik amera apoen kondre fugado sa eko. Maar wie also do werkelijk volgens de Bijbelse precept. Sana apoen kondre en suma apoen kondre fugado de ki. Wanna give me Marcus 8. Marcus 1, vers 14. Marcus 1, vers 14. No, bakada ten di demel, Sroto Johannes, na ini tumuru oso. Yesaya ben kong na Galilea. En abe preki da mujulusu, uda kounu kondre. Fugado. Sabe prik? Abe preki da mujulusu, uda kounu kondre fugado. Abe priki da bunyosu fuda kounu kondre fugado. Abe priki da bunyosu fuda kounu kondre fugado. Sana abunyosu tide. Sana abunyosu tide. Abunyosu na fukasma para ye take money aite. Abunyosu sana abunyosu. Abunyosu na fubeki kisma da itaki. Demi begi ki da importing. Give me $5 US. Sana abunyosu. Please you have to say don't listen brother. Marcus 1, vers 14. No, bakada ten di demel, Sroto Johannes, na ini tumuru oso. Yesaya ben kong na Galilea. En abe preki da mujulusu, uda kounu kondre fugado. Vers 15. En abe taki. Da tem declari kaba. En da kounu kondre fugado de crossbay. Are crossy bay? Da kounu kondre fugado de crossbay. A kounu kondre fugado de crossy bay. Sap dati, Srana. Alas masak na pujaso e ere awotu tire. Sap dat a kounu kondre fu amora hiwa de cross bay. En 3 days, Purusma, they attack again like they are on that. They have money in you, Saka. They alas and they go boot to the matter you opo your feed for son. Engela, what Masano Sikina, that Rafano Rasoration. And we want to tell you that you say a year jaso today. You sabi. A kounu kondre fu amora hiwa e kong. And if you're not ready to kounu kondre, na let na doro say your tongue furniture dead way. Because today ulay na nga ayasot sonu. We have to srefi. Yesi brother ego forek ye wa probe fu hareng. Yesi you sisa ego forek ye jaru su tapeng. Sabe ibo taki mi brother. En abe taki. Da tem klari kaba. En da kounu kondre fugado de crossbay. Drai ulibi. En bribi da bunusu. Ataki. Drai ulibi. En bribi da bunusu. Dry ulibi. Dry ulibi. That's what all of the wicked sons of do stop to the sanity. The Bible could talk dry libi and of us done in Kerky one. The Bible could talk dry libi and of us put in no one. The Bible could talk dry libi na im hori the commanderi for Amora Hiwa and Abi a lobby na in Christus. The Bible talk dry libi na im stop all of them takrus and saibedu. So we afraid to the abra akonu kondre for Amora Hiwa. Akonu kondre ekon. Give me Isaiah 61, brother. Lazy. Isaiah 61 vers 1. Da yeye ku masrakado denamitapu. Tade nari tapu. Da yeye ku masrakado denamitapu. Because masra ben salfumi ku preki da bunyosu. Gidem sakafasi suma. Masra be salfumi ku preki wa bunyosu pes mam chamoniko in akerki. Lazy. Abe seni mi kom. Ku meki dem blokati suma kom bumbaka. Masra besal fu mi preki da bunyosu. Gidem sakafasi suma. Ide sakafasi suma lazy. Abe seni mi kom. Ku meki dem blokati suma kom bumbaka. Masra sen we fu preki abunyosu gide sakafasi suma. Wa sakafasi suma na wasmasa e arki outu. Ana wasmasa itaki meka bataki kom purenge. Wasma ab sakafasi na wasmasa eleri. Wasmasa bigi fasina. We sit takange trefi. Sa etaki. Na dat mutan. Mas wasaka fazis mana wasmasa itaki arki no. Komi wakti ivo, komi luku sa de bralisi e pri. Wakti no, komi wakti ivo, wat if na paket de bralisi be prati, mi bo wakti ivo. Komi wakti luku, if na money de brala be prati gaso, if de be prati telephone, if de ma be stachanga money, sa we black ama lobdu,
But hey, we shashanga money now. Igi fra nanga China also the nation come we pull up money pull up. Here are we money pull up. We money pull up. Ma we forget that come make buy na 50 lip gire fra nanga de lip def gire fra na also. So if na money ube de jai prati bota kwak si ibo atane lolo drape ma protocol money prati drape. Mi go wak si ibo mo go take chiso money. No, they take abra award to fugado. I want to start on my kinky you. I want to start on your friendly corner you. So that you get ready to a corner corner. Listen me, brother. Masera be salfu mi fu preki da punyusu idem saka pasi suma. Abe send me come make them broko ati suma kom bumbaka. Abe send me come make them broko ati suma. Ome fu sa e wakalo tu ya ati broko ya. Ati broko na tu go potu fotro na want to boys and euroko fu for us to Valentine. And aboy sribi na you broko you ati eno ye wakalo tanga broko ati mi wa tell you that hope they take you. Hope they take you if you make yourself ready and tell you going now ware that you go baby tak ala de festa Valentine no up next to mark and lift the fan gado. Ala de festa that in promote hurray. Ala de festa that in sex I go arrange about sex lost too. And if you don't sabi, go undershoot ahead, keep it to the Valentine. Now you stop taking today. Omen fu no longer feel Valentine. Ugo take me fluk ta pusref. Ugo pat me fluk ta pusref. Uno sap sa Valentine. Welcome to you that rally si da usabi. Bem mo te you that me no boxi na ade lady for the hey. That was up to the Valentine. Kami no mat dua pesa. Belum firma pesa. Tadi Hayden ni. Tapi cara seserak mana inu relasi pada ai alobi upaya adindat. Kira sawo tu etap. Jeremia 10 vers 2. So masra de taki. Lo leri da pasi pudem Hayden suma. Masra taki. Lo leri da pasi pudem Hayden suma. Isa itu ali masra taki osoru tide. Lisi. Jeremia 10 vers 2. So masra de taki. Lo leri da pasi pudem Hayden suma. Masra taki no leri da pasi pudem Hayden suma. Valentine now a lady for the Hayden suma. For the Catholic Christian the popot adida giyu. Tapi ini saya baka Valentine da a relasi broko ma ino sapa relasi broko. Na on that go feel Valentine sabe de wa festa asosira ke hor pere ma be kiss on na de trefi. O me 50 sambe psa adida. Da go feel after that you think taki e feel lobby festa. You start for say the hor Valentine ta 30 February. Dai hat mit dem Christen e gomina nga ala de sana de clinta de follow a God of a Bible. That the day you ati broko and that a boy call you tak you ange bode. You ati broko and that ama call you so that ka sribi nga you so ta Valentine. We na aware what they you. Sine come ku elo e duwa tu sani. Como no sabe de tak moko. Ome ku elo e duwa tu pesa. Como no sabe de tak moko. So, agora he was no ponja tine, kudusa, kuhir, kupendi kide smasa ati broko, ome fu ati broko, ome fu de gaso, man denanga unu meki chili bubwe, na hopu de ete, na in amora he was dore mapiki Christus, lazy. Abe send me come, make them broko ati suma kom bumbaka. Send me come to make the broko ati suma kom bumbaka. Ome fu deja ati broko, ome fu masra lip unu chifu dede family broko ati. Amara he was senu konja so fu kote gutak hopu dete. Hopu dete utrai ko makana amora he wa. Utrai ko baka ko horen komanderi. Wina aware ko te ju wino eshengi awortu. Ana tu sapta ko te okom. Pe dede ofado. Di coronavirus be ome fa be post Bible text on Facebook no coronavirus ageles mane frede moro. Pa mi wate ju tak moro top sandena pasi eko. Mi wate ju tak moro wicked sandena pasi eko. First one big father de na strati and ala de sanda scripting in our Bible. Give me an Timotheus. Trate eko. Listen me brother. Take them slavu, that them they're free. For taking the slavu that they're free. Come for the slav for make ete. And I follow started having an Israel for the black man in Then the Bible says Israelite. Then the chief of Israel. Them dry come back and the God. I'll take you during a God. Who got during a God of the wet man. What Amandis and Jesus.
Aman is ano Jezus. Deze man was een homo. Kerk nog tegen je. Aman is Nena Caesar Borgia. Hij is zoon van Paus Alexander VI. Aman is tijdens slavernij dat je de biggest man van mij naar je. Nee, dat moet dat deze man is Jezus. Deze man was een homo. De man tekenen pot naar in de kerk. Dat tegen pot naar in je, zodat je denkt dat naar daar je bek. Aman is een Messiah van de Bijbel was een zwarte man. En we lezen you everyone. Je moet ook volgen in vers 5. Je moet openbare in vers 5. Je moet lezen you dat een Messiah van de Bijbel. Wiri bedelek en wiri voor Abradaja. En wiri be kurus. Kerki korula na deki unowa homo voor aan beki. Waardoor je beki tire magado de here you beki. Wat je tap you ai, dat je beki Jezus kon op ons refina een foto ga je zien. We lezen you vaak Jezus voor de Bijbel te schrijven. Je moet openbare in. Openbaar 1 vers 1. Dat sorry kring voor Christus die zich gaat op een geheim. Sorry kring, even voor 5 minuten. Sorry kring voor Christus. Dat was dat de Bijbel voor sorry voor Christus te schrijven. Give me vers 14. En heden dan hebben we hier de wet lekker katoen. Heden dan hebben we hier de wet lekker katoen. Zo zwaar voor katoen. Katoen, nou president tegen weer in de wall achter. Lees je wat door? En weet je lekker sneeuw. En hem uit met de lekker een vlam. En hem kutu met de lekker pinikoppelo die zit bij een bron naar in jouw oven. En kutu de lekker een koppelo die de bron naar in oven. Zo'n kleur van koppelo abit de bron naar in oven. Zo'n kleur van koppelo abit die bron naar in oven. De koppelo bron naar in oven. Lees je dat schrijven, mijn brada? En hem kutu met de lekker pinikoppelo die zit bij een bron naar in jouw oven. De je bron koppelo normaal is dat bruin. Tem um para comprar só claro icon? Só claro icon? Beiba tak alisa a beiba de uma black and mosori tak en weer met de klon. Give me Daniel super personeel. Listen, even mensen, we lezen hooglied. Even dame, kan je naar laatste lezen samen gaan met die zo. Tek maar 5 minuten arki. Dit is aan een pakket we praten. Maar dit is naar bonjo zo sta on je puur tak je kindje want de black man is bleach. Omdat u denkt dat gado naar een wet man. Gado die extra enigen voor a Bijbel zijn zwarte mensen. Luister even, ik heb 5 minuten. Wacht die, arki lezen. Hooglied 1 vers 1. De morgen zingen die zit voor Salomo. De morgen zingen die zit Salomo. De Salomo bij de wasmassa en mek zingen. Salomo voor a Bijbel. Hoe is dat Salomo taki? Dit kindje nog tegen je. Lees je? Hooglied 1 vers 5. Mi blakka, mami mooi. Dat Salomo taki? Mi blakka, mami mooi. Aka tak blakka ik voor je naar Bijbel, maar nooit nog tegen naar kindje. Ben je lezen, mijn brada? Hooglied 1 vers 5. Lees je? Mi blakka, mami mooi. Lees je wat daar? Vers 6. Yo luku na mitapu. Bikasi mi blakka. Bikasi, dat zo'n ben bromi. If I saw Browa Black Asma, if I saw Browa Black Asma, I come out. If I saw Browa Wetsma, Asma is already. So if Salomon taki, my brother. Mi blakka, mami mooi. Salomon tak black amoy suma e kobaika water. Black is beautiful. Uno Black Asma. So they call you that will tell you that Jesus was a wetter man. It's a labor so wet makaroko, but me yari na ifaya so. Look for the throne. Bijbel boek dat Salomon tak met black mami mooi. Black mam stop bleach. A eden weer voor jou. Zij no denken dat man met alles on. Understand you for straight out weer voor no. Look at me vrouw. A ben mooi nog zo ne eden. Dat hij je tire in kerk, dat hij wat kerk dat hij continu nog zo voor. All the most far up and weer voor Christus baby. Daniel 7 vers 9. Dit is de laatste tekst mis dat ik al. Arki. Daniel 7 vers 9. Die ben luku. Tel ik je dan koude stoer ben zet die. En de oude wan voor die ben sidon. De oude wan voor die dat na kado akpa. We luku van eden weer bij de lees je. Heb krosje bij de wetting dat je sneeuw. We willen met die krosje lees je. En dat we weer voor hem heden bij de. Are we weer voor staan? Dat we weer voor hem heden bij de lekker lala wall. Are we weer voor eden? Are we weer voor eden bij de lekker lala wall? Dat na lala wall. Dat na a wall voor skapu. So if a Bijbel taki, Jezus kleur bij de, let je wat koprobrona in fire bruin. En weer bij de lala wall, dat zo'n na amagi. Deze man was een homo. A man, ga op YouTube, ga op Google, Caesar Borgia. Dat je ziet afschrijft man, dit is een katholiek kerkje met je, daarom de man en mek alles zo beeld. So we zien dat, dat je begi tire. Nog begi voor te doen, dat man. Deze man was een homo, daarom training. Om mensen maar voor te doen, omdat kerkje leren wat trasan. Van de zoeken, oh, dat kan ook niet.
God bless you. God bless you this matter e arki. Moiso. Make a more him bless you this matter e arki. Be go tak yo yere atru en atru o make ko free. Sometimes when the sma odora kunu kondra, on alas ma de drug base. Alas ma hasti, alas ko ma arki. De lu tak alas ma e ko pore moni ma usap tak tranga tinga pasi e komenso. Rekere in. Tranga ting dena pasi e kom. We don't get any footage, you try to think then I pass it echo. Yeah. I think echo tough. You see? I'm going to give a blessing Alas Masa Arki. You see? I'm going to say that. Where you know Smade, Saodora Kingdom. No one brings that award to them. I'm going to pay 120 yari. And how much man make it? I think man will make it. Begodora na a kingdom. You are the native ready, the a kingdom. Okay? Lindsay? 2 Timotheus 3, vers 1. This is you must sabi too. Dat in the last day, takun tem sakom. You the basic e bayu sani, je chela, je post on Facebook, je buy sana artista opsa. 2 Timotheus 3, vers 1. This is you must sabi too. Dat in the last day, takun tem sakom. Bible talking in the last day, takrute oko. So money earth, if you're breathing, of you know of breathing, I'm upset. Money earth, if you're sick on like a long man, that goes to the gis na pula na pembes na. That you can get ready want to, you know, try to be your dead. And I know long dead out too. Big furniture can take ala grand tapu. Furniture can of coina grand tapu ja. En we loon zoeken aan woord toe, maar uno maar jere aan woord tomorrow. Daarom even jere tire, teken tire. Even jere tire, teken tire. You see? No look at that, hey, the boy job is a young boy, the man is a young boy. Take aan woord toe, want I can give you. You see? Bible tak trangaten oko. Give me handling a paper in there. We a break at the abra a konu kondre, abra a kingdom, but a konu kondre e kom. And the ones that are there konu kondre na the black man na the ingi. That na Israel. That na a follow for God. Yeah. And a moment sa uno kenki for praxeri. Uno ma bagre paware. But ala lisi we le black asma. When we make up out there, Takia was say amen. What is you go bring you brother? A brother Takia, alasma apwa kle, alasma na wa brudo. Ya alasma apwa brudo ma sumay moro pina. Alasma apwa brudo. Again let allow no aba select the brudo le katia. Wala mala na wa brudo wa bida. Allow na aba sele brudo of to taka kira dia to. Ay black man anga wet ma wala mala apwa brudo. Da sene do may ko kirwa Africa. Ay black man de wet ma wala mala na wa. We alamala na wanda kusaide black man wanga inge dinde get we pina. They don't tell you them out when call you. We a lot so we pray ja we no a break na wa heart. We give you our head on that umema tre no sapta we na de kono na ingoro tapu. Umema no sapta we na de Bible say Israelite. Ala de brother of me side napja. We na de kono ngoro tapu de man no tell you asanati. They never take the nonsense that go arki. Da unu Allah sigwe. Wat redi na alamana takma, alamana masa elatay. Mate atrupo kotaki da na mataki. And Bible etaki blakame injina the Bible say Israelite. Ano watak transman o do na kingdom. Afrophobia, eh? Awari sa di na Bible. Blakame a follow sa ele kuma tijire from da libre from wa. Da te ko de taku wala mala na wala say that sana wi blakame wa. I'm not going to fluke, it's done now with tapu. And if I fluke that number, we ain't no oppo. You go fuga go for yera sam. Wala mala na wa. That side of Potuna Slaf and they made that 300 yari. Wala mala na wa that side of Unabaka a rector side of Trafolok Abi. Good. You look at me I oppo. They talk about nonsense here, they wala mala na wa. Wala mala na wa. If wala mala na wang, kami wala mala de khalay. Pati ka bolu kuna in America, ala yari de sup la kami troa doti. Ala yari la kami nakit chilip gira from wa.
ala yari black man tap tap de uku ko ko instant seigo ko ko new world ko fondo we ko ko sayna de man tap tap de uku on ta skrivina ina bay bata de bok tap tap uku tat na watikan ko be sab de bible sa israelito ayuno kisi fu wiki a kingdom e come and if you don't make it clear you de wuri atika sabi oku lees mi brother Handelingen 5 vers 31. Kada be ophem langam leti anu. Itro fesima nga for lusuma u meki Israel abisari hati fu dem sondu. Israel mu absari hati fu dem sondu smana Israel. We black man ingina de Israelita we na de konu gorontapu. And if you know what believe it's up to you. Ma al kona krime alas mashi. Yeshi. Lees dat tekst dan lees mi brother. Handelingen 5 vers 31. Kada be ophem langam leti anu putro wa fesima nga for lusuma. U meki Israel abisari hati fu dem sondu en fu dipargo na dem sondu. Israel mu absarati gide sondu. Isade na Israel amoro hiwa gi ewet. Atak anodina nga nawatra kolak agi Israel so ewet. En omdat Israel broko awet met ma vloek van nou witapu. En tegelis abu op Deuteronomie 28 drape je alla de vloeken. Je alla de vloeken zal na witapu. Daarom krijgen we bleach. Daarom krijgen we straight weer pouring. Daarom krijgen we porus refi, we hatus refi. Plakamana ina papalo de no shi de para kwa na pesi de hare puru. Dia itsawer wa moi go to sani dan jaru sin kire. Isabo struggle fu kone igi sani. God. Wina ina papalo sa e hatus refi, we hatus refi kwa gero. Ma ayuru kisi me ku papo ai. Ate shatu. And this na last chance gi ono. Look how metra falak saja so. Look how metra falak saja. Look how snezi ep saja. Hindustan ep saja. Ma ino shire nga afro wira de ede. Ma wina ina ho falak sa ep potras ma wiri na ede lobi wa ayuro kisi meku ai opo. Nisi anawa ana uno de yabu boropo na wasma. Oxford finga bona na wasma. Mabia kasma bigi wade rusle lu fale dama danga de egi wiri de na moino. Den wiri na de ede na moino. Usari dem go kote wiri poto atrasma wiri de ede. Ayuno kisi me bigi wade rusle fi. If you the blacker, blacker. No go bleach it refu geshma wetma. What alasta ni aso oko fire wiri. And if you go bleach it refi na yuanga gado. And the brother de pitma fish ke puru. We are the banana for powerful. We the gas of the Utah, a cone condre a combaka. A cone condre a combaka. And if you not try you living, stop the wicked sunny. You're for little. God will kill you. Give me a sign of the perspective. What is that? Kerki no break dia sana de. Kerki etegi. God no God of lobby. God will bless you. And for God bless you, in bless God on $50 US. And he bless God on $50 US. If I'm ready to put it up on push in of thinking. God will see you extra. Understand that one year should sunny. But a piste for if I'm feeling that a piste for Sakapa. Yes, I'm option you. Yes, I have a step verse 18. Yes, I have a step verse 18. Because Luku, Masra Sakong nanga fire. Masra Sakong nanga fire. Give me open by the verse 3 for. Masra Sakong nanga fire, eh? So, Christos ekomaka. Mani if you now a Hindustani, mani if you now Japanese, mani if you blacker, mani if you wetty, stop that Christos ekomaka. You can absorb Makti Yuani, but you know must stop ekomaka for a Messiah. God. What the I go for little ala the Maktisma, so I open against the chosen one. Yeah, and I ocean. Listen. Openbaar 1 vers 7. Look, En hij komt naar in de wolku. and they come now in the world, listen. En Ibri Aisa Siem. No, na the black man wa ocean. Ibri Aisa Siem. No, na the Hindustani wa ocean. Ibri Aisa Siem. Up na the Kelkima wa ocean Christus taiko. Ibri Aisa Siem. Bible tak Ibri I ocean a Messiah taiko. God. So he can magnify you one.
Maar you know, must stop a combat for Christen. Want if you not try, jullie be your dead. If you not try, jullie be your dead. De kerk is eigenlijk de hele gaat u zegenen, de hele gaat u zegenen. Na kwada kwadi na you money de money. Maar if I come for you, when you don't take the taxes, de hele gaat u zegenen. Brother, God bless you. Na kwada kwadi you, doe voor ze opstaan aan you. Lazy. Jesaja 66 vers 16. Dikasi, nanga faya en nanga hem horu, wasra ta fonusu ala libisuma. Asra eko, pour fonusu ala libisuma. Lazy. En wasra ta kiri furu suma. Kamasra odu. En wasra ta kiri furu suma. Zeker no, lazy attack attack kreses op kiris magas, hè. Dat kreses op kiris magas, if you no stop you wicked living. If you no stop you takru maniri, you're dead. Lazy. En matrasa kiri furu suma. Versi 14. Da suma disi mekine selefi constanta. Maar zij play Santa's man. You in een hele voet maar corrigeren. Alles aan die hele. You neem make fault. If you not try to do lazy. En disi krine selefi na ini wajari. Na baka wangom. Na hem midri. En dem ya agumeti. If you nya agumeti te ka sapta ki ka seti igi grebi want your dede. Anamita ki na Bible. If you and your argument edu ala so takru san yo dede saptati anomita ki the Bible ana uno scrive. A scrive jamana lazy uno lazy doro drapete. Take it as my pay lazy. Jesaja 66 vers 14. Da suma disi mekine selefi constanta. En disi krine selefi na ini wajari. Na baka wangom. Na hem midri. En dem ya agumeti. Arabenya. En dem ya agumeti. Arabenya. En dem ya agumeti. Absala des malat lazy. Nanga takrusani nanga moisi. Asa ya moisi o tu la fo des snake hein. Ta des snake ya moisi na tagu ma unu stress ya agumeti. Moisi agu na tagu na de iwaka to for the on rain. Kon o tu de no go in your skin e de ya na sana to dede. You ka broka you ki find one my no try live your dede o tu lazy. Visa figi dem puru makandra. Para o figi yo puru tira yo lafu. Tira yo lafu. Prisiri. Maar jere award dat na mooi wa. Visa figi dem puru makandra. So masra de taki. Tuampulo taki. So masra de taki. Abra sampi taki. So masra de taki. Tuampulo taki. So masra de taki. Kamoro he wa bless you if you not try live in a fornita thing you. You jere award too. If you want sub moro, go to YouTube, suku tuampulo. Go to Facebook, suku tuampulo. Alassane Drape shit. We are the best tuampulo. And we the just to take you our right. Make Kamoro he wa bless you. Shalom.